माइ भारत पोर्टल बिसा पुंखा आबनो कितिंगै स्रांसालो भारत हाफांनि यूथ एफेयार्स एंड स्पोर्ट टांग बेदेनि लिवा जिमुंबाई हा कतनी 500 हांगरनि बखाक्ते स्वच्छ अभियान songsajakha आ 500 हांगरनि बिशिंगो हासेनि शालतांग हांगरते नॉर्थ हांगर बतंगो स्रांसालो यूथ एफेयार्स एंड स्पोर्ट टांग बेदेक्ते त्रिपुरा हास्ते एनएसएस सेलनि लिवा जिमुंबाई राजखर आवलिनि safai अभियान songsajakha फुंगो राजखर आवलिनि उजंत प्रसाद बसकांनि शिमी आ स्वच्छ अभियान songsajakha स्वच्छ अभियान हास्ते हाफानी यूथ एफेयार्स एंड स्पोर्ट टांग बेदेनि अक्रा नायकुंलाई सत्यव्रत नाथ त्रिपुरा हास्ते एनएसएस सेलनि अक्रा नायकुंलाई निलोगी आगुलिनि दालबिदाल एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन एनएसएस यूनिटनि स्टूडेंट रक फायै मानजक फायगा आशालनि सामुं बुतांगो यूथ एफेयार्स एंड स्पोर्ट टांग बेदेनि अक्रा नायकुंलाई सत्यव्रत नाथ साक्लायखा लुकुरंनि बिशिंगो स्वच्छ अभियान কাহামকে সাইমান দিনানি বাগৈ আবহাই পান্দা সংসাই রেখা স্বচ্ছতা হি সেবা স্বচ্ছতা অভিযান আমরা শুরু করব এই মেসেজটা আমরা সবাইকে দিতে চাই যাতে আমাদের পরিবেশ নির্মল থাকে এবং সবাই সুস্থ থাকে তো আমরা সরাসরি স্কুল কলেজে যারা এনএসএস ভলান্টিয়ার আছে তাদেরকে শামিল করে আমাদের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর আধিকারিকবৃন্দ আছেন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার আছেন তাদেরকে শামিল করে এছাড়াও আরও অনেক এনজিও আছেন আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারাও শামিল হয়েছেন এনওয়াইকে আছে আমাদের সঙ্গে তো সবাইকে নিয়ে আমরা স্বচ্ছতা অভিযান করব উজ্জন্ত প্রসাদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে কামানচিমনি হয়ে আবার এখানে এসে শেষ হবে আমরা এই বার্তাটা দিতে চাই যে আমরা নির্মল ত্রিপুরা স্বচ্ছ ত্রিপুরা এবং সুন্দর ত্রিপুরা গড়তে চাই তার লক্ষ্যে এই মেসেজটা আমাদের প্রতিবেশী সবাইকে অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে জানান দিতে চাই। বিও রিপোর্ট কক্ষরাম।